السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي الأعزاء، أتمنىكم تكونوا في صحة جيدة في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. الحصة ديال اليوم من mes apprentissages en français 5e année primaire, la page 78 et 79، يعني الصفحة 78 والصفحة 79. الدرس ديال لو ليكسيك هو المعجم، لي فامي دو مو، يعني لا فامي هي العائله ديال الكلمه. داكوغ، عندنا جوبسيرف اي جو ديكوفر، يعني الاحظ واكتشف. عندنا لا فراز ا او كيلي جولي سيت ديكوراسيون، يعني كم هي جميله هذه الزخرفه. داكوغ. La phrase B, regarde ce panneau décoratif، يعني انظر إلى هذه اللوحة المزخرفة أو المزينة. La phrase C, la salle des fêtes est bien décorée، يعني قاعة ديال des fêtes يعني الحفلات مزينة بشكل جيد أو مزينة بشكل جيد. La phrase D, les décorateurs ont réalisé un beau travail، يعني قام المصممون بعمل رائع. هذا هو الشرح ديال هاد لي فراز، لي 4 فراز. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Lis la première question. Lis les mots en couleur. يعني غنقراو هاد لي مو لي en couleur. Quelle remarque peux-tu faire؟ يعني شنو هي الملاحظة اللي يمكن لك تعطيها؟ عندنا décoration، décoratif، décoré، décorateur، يعني شنو ملاحظة اللي يمكننا أو لا غومارك اللي يمكننا نعطيوها؟ أول حاجة la première remarque qu'on peut donner أو لا أول ملاحظة اللي يمكننا نعطيو هو أو لا هي غادي نقولو مثلا غنقولو à chaque fois on trouve une partie اللي هي décor، يعني à chaque fois في كل مرحله اشاك فوا. يعني هنا كنلقاو ديكور، هنا كنلقاو ديكور، غنسطرو عليهم. هنا كنلقاو ديكور، وهنا ديكور، هنا ديكور، وهنا ديكور. باردون حد هنا، يعني غنكتبو اشاك فوا chaque fois on trouve une partie، يعني كنلقاو واحد الجزء une partie اللي هو لو مو décor. on va écrire décor. ou la remarque، la deuxième remarque هما أنهم كيتشابهوا، يعني ils se ressemblent. la deuxième remarque ils se ressemblent، يعني هناك تشابه. مفهوم؟ on passe à la deuxième question. qu'ont-ils en commun؟ يعني commun هو مشترك، يعني شنو هو الشيء اللي مشترك بيناتهم؟ يعني غنقولوا ils ont le même radical، يعني عندهم نفس الأصل. ils ont le même radical. le même radical avec CA. même radical. ou la troisième question، يعني quel est le radical؟ يعني شنو هو لو راديكال ديالهم، يعني الاصل ديالهم. شنو هو لو راديكال؟ هو كلمه ديكور، هو لو راديكال ديالهم. يعني on va écrire le
radical, deux points, décor, bon. On passe à le quatrième exercice. Entoure le radical des mots de chaque famille. يعني غندورو على الأصل ديال دو شاك فامي. يعني من هاد عندنا لا فامي A B C، يعني هادو كلهم مشتقين من نفس لا فامي أو العائلة، مفهوم؟ باغ اكزومبل عندنا في الأول عندنا دونتيسيون، دونتيفريس، دونتيست. يعني الكلمة اللي غندورو عليها هي دون يعني دي او ان تي بوحديتها، دي او ان تي. دون يعني دي او ان تي. ب انفيتي، انفيتاسيون، انفيت يعني تا هو انفيت حد تي، يعني اي ان في اي تي، اي ان في اي تي، اي ان في اي تي. سي organisateur، organiser، organisation. يعني غندورو على organize، اس حتى الاس، organize، organize. exercice 5. donne d'autres mots qui ont le même radical. يعني قال لك جيب شي امثله اخرين عندهم نفس لو راديكال او نفس الاصل. نبداو ب par exemple revenir، revenir، devenir، devenir، parvenir يعني parvenir. داكوغ عندهم هاد لو ميم راديكال. الراديكال هو venir، 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 مفهوم؟ عندنا عاوتاني باغ اكزومبل عندنا feu، on va écrire feu، feu. ou la feuille، on va écrire aussi feuille، feuille، feutré، feutré. D'accord. Maintenant on a le radical. Le radical هو feu، feu et feu. Par exemple rembourser، rembourser par exemple. On va écrire rembourser. Le remboursement، le remboursement avec ENT، avec ENT, le remboursement. Ou le troisième mot on va écrire remboursable، remboursable. d'accord. point. يعني هنا لو راديكال هو rembourse، rembourse حتى الاس، rembourse، rembourse. مفهوم؟ عندنا le dernier on va écrire par exemple éclairer، éclairer le verbe éclairer، éclairer. Un éclairage، un éclairage، un éclairage. On va écrire aussi un éclaireur، un
باردون هنا غنديرو زيدو سي عاد او، هنا عاوتاني سي عاد او. éclaireur يعني هنا لو راديكال هو éclair 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 éclair. ندوزو ل je retiens. Les mots d'une même famille ont une partie en commun. Le radical يعني عندهم يعني الكلمات اللي من نفس العائلة عندهم نفس لو راديكال اللي هو نفس الأصل. C'est le radical qui donne le sens du mot. يعني الأصل هو اللي كيعطي le sens du mot. يعني عندهم نفس المعنى. داكوغ. عندنا ديكوراسيون. عطينا هنا ان اكزامبل هنا اللي هو مثال. ديكوراسيون décoratif décoré décorateur. On passe maintenant à la phrase à la page 79. Je m'entraîne يعني أتدرب. relie les mots de la même famille يعني غادي نقراو الكلمات من نفس العائلة من نفس لا فامي. عندنا افامي خصنا نقلبوا عليها هنا هي في. داكوغ. غنصيلو ما بين افامي و في. فهم. عندنا سو نوغيغ سو نوغيغ مع نوريتور يعني تهما من ميم فامي. nourrir nourriture. عندنا cuisiner cuisiner avec cuisson avec cuisson. عندنا construire pardon مع construction. d'accord. عندنا couvrir مع couverture. jardiner مع jardin. قالت لينا fermer مع fermeture. هادو هما les mots من la même famille. On passe à l'exercice 7. Entoure le mot instruit dans chaque liste. يعني غندورو على كل مو instruit. شنو هو instruit؟ هو الدخيل في كل قائمة. داكوغ. عندنا هنا لي تيير لي l'étage. يعني لو مو instruit هو لي يعني entoure le mot li pardon li. fourneau farine enfariné farineux. يعني لو مو instruit هنا هو fourneau حيت هنا عندنا farine enfariné farineux يعني fourneau هو لو مو instruit. la liste C fruit fruitier fuir fuité. يعني هنا غادي نشوفوا فين هو الانسترو. هنايا الانسترو هو fuir. هنا عندنا في لا ليست دي شوكولا شوكولاتيي شوكولاتي كوكوتي. يعني عندنا فين هو الانسترو هو كوكوتي. on a terre terrible terrain territoire. يعني le mot instruit هو terrible. on va tourner sur le mot terrible. F عندنا pot potier potiron poterie. يعني فينا هو هنا لو مو instruit هو potiron. d'accord. on va tourner pour potiron. la liste G esprit espoir espérance désespoir. يعني فينا هو لو مو instruit هنا هو esprit. d'accord. هذا هو لو مو instruit. On passe à je m'évalue. Je m'évalue. Trouve 5 familles de mots dans cette liste. عندنا هنا واحد لا ليست خاصنا نوجدو ونلقاو 5 ديال لي مو من ميم فامي. باغ اكزومبل عندنا لو مو الاول فيه alimentaire
alimentaire عندنا aliment يعني من la même famille. alimentation alimenter وغنكتبوهم هنا رقم 1. on va écrire alimentaire pardon, alimentaire, aliment, alimentation, et alimenter. Point. Le deuxième mot, on a légèreté. يعني كل mot غنديروه بان stylo. Légèreté, légère, légèrement. On a légèreté, légère, légèrement. On va écrire légèreté. Légèreté avec E. Légère. Troisième, c'est légèrement. D'accord? Légèrement. Le troisième mot, célébrer. On a célébré, célébration, célébrer et célébration. On a deux. On va écrire célébrer et célébration. Point. Le quatrième mot, on a placement. On va souligner placement. Placer et déplacer. On a trois mots. On va écrire déplacement. On a deuxième mot placer. On va écrire placer. Placer. Troisième mot, c'est déplacer. Déplacer. Le cinquième mot et le dernier, c'est le mot habitation. Habitation, habiter, habitat. D'accord? Ou cohabiter. Cohabiter, habitation, habiter et habitat. On va écrire cohabiter. Cohabiter. Le deuxième mot, c'est habitation. Habitation. Troisième mot, c'est habitat. On va écrire habitat. Et le dernier mot, ou bien le dernier mot, c'est habiter. Habiter. Point.
On passe à un dernier exercice de la page 79. Pour chaque mot, trouve deux mots de la même famille. Aide-toi de ton dictionnaire. يعني هنا عندنا كل اسم غادي نقلبوا على جوج ديال الاسماء من لا ميم فامي. عندنا جورنال، عندنا امي، وعندنا joyeux. On a journal, on va écrire journaliste. عندنا jour, journée. On va écrire journaliste. Journaliste. Journée. Amitié. Pardon, ami. On a amitié. Amitié هي الصداقة. D'accord? Amitié. On a amical. تمام من نفس la même famille du mot ami. Joyeux. Joyeux. On a la joie. On a jovial. تمام من la même famille ديال جو. كاينه joyeusement. نزيدو la troisième. Joyeuse. point. وهكذا كنكونوا سالينا الدرس ديال الحصه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم لا فيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.